ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार योजना को भाजपा ने बनाया अपना चुनावी हथियार। तृणमूल कांग्रेस में मची हलबली। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार योजना को ही अपना चुनावी हथियार बना रही है, जिससे तृणमूल कांग्रेस में खलबली मच गई है। लक्ष्मी भंडार योजना के सहारे भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है। उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुराना मालदा नगरपालिका क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दीवार लेखन किया जा रहा है। इस दीवार लेखन में लिखा जा रहा है कि राज्य की सत्ता में आने पर लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 3000 रुपये दिए जाएंगे। भाजपा के इस अभियान पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। पहले ही जिला तृणमूल नेतृत्व ने भाजपा की इस तरह की दीवार लेखन का विरोध किया है। तृणमूल ने पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करने की भी बात कही। तृणमूल ने आरोप लगाया कि उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के तहत ओल्ड मालदा नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में 3000 रुपये देने की बात कर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। जिला तृणमूल महासचिव प्रसेनजीत दास ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का प्रचार नहीं किया जा सकता। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दीवार लेखन में लक्ष्मी भंडार में 3000 रुपये देने का जिक्र किया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग से ध्यान देने की मांग करते हैं। बता दें कि इस बार वर्तमान सांसद खगेन मुर्मू उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार है। तृणमूल के उम्मीदवार पूर्व IPS अधिकारी प्रसून बनर्जी है। कांग्रेस ने मुश्ताक आलम को अपने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस चुनाव के मद्देनजर पुराने मालदा नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 की दीवार पर राज्य की सत्ता में आने वाले 3000 रुपये देने के शब्द लिखकर भाजपा ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पार्टी का जिला नेतृत्व इसको लेकर असमंजस में है। भाजपा उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के संगठन अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने कहा कि पार्टी जो कहती है वो करती है। इस प्रकार की दीवार लेखन के माध्यम से जो कहा जाता है वो बिल्कुल वास्तविकता है। यहाँ किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि गृहिणियों को छात्रों से कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार के समर्थन की भित्ति चित्र काफी वास्तविक है। हम अभी भी इसे जोर से कहते हैं, अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं को लक्ष्मी भंडार में 3000 रुपये मिलेंगे। तृणमूल संचालित ओल्ड मालदा नगर निगम के चेयरमैन कार्तिक घोष ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भी कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 10 साल बीत जाने पर इन वादों को पूरा नहीं किया है। गरीबों के खाते में 15 लाख नहीं आए हैं, कोई रोजगार नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि दैनिक जीवन के लिए भी जरूरी राशन की कीमतें बढ़ गई हैं। लक्ष्मी भंडार परियोजना हमारी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजना है, लेकिन इसके माध्यम से बीजेपी चुनाव कर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। पूरे मामले की विधिवत शिकायत केंद्रीय आयोग से की जाएगी। যেটা বলে বিজেপি সেটাই করে। নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন 3500 কোটি টাকা যেটা ইডি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে, সেই টাকা তিনি আইনসভায় পাস করিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষের কাজে লাগাবেন, ইতিমধ্যে উনি ঘোষণা করে দিয়েছেন। যারা বলছে যে বিজেপি কথা রাখে না, তাদেরকে মনে করিয়ে দিই, মধ্যপ্রদেশে কিন্তু ওই পথসাথী বা ওই সাইকেল দিয়ে দেওয়া হয় না, সেখানে স্কুটি দেওয়া হয়। সেখানে ছাত্রদেরকে ট্যাব ট্যাব দেওয়া হয়। অর্থাৎ বিজেপি যেটা বলে সেটাই করে, নতুন কিছু নয়। বিজেপি যখন ঘোষণা করেছে রাজ্যে ক্ষমতায় আসলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 3000 টাকা করবে, অবশ্যই বিজেপি 3000 টাকাই করবে। এ সম্বন্ধে কোনো রকম দ্বিমত নেই। প্রকল্প কপি হয় না। গরিব মানুষের কল্যাণের জন্য মোদী সরকার যে সমস্ত কাজগুলো করেছে আপনারা দেখবেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের জন্য রেশন নিশ্চিত করেছে, প্রতিটি মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য বাড়ি নিশ্চিত করেছে। কিন্তু সেখান থেকে কাটমানি কারা খাচ্ছে? তৃণমূল কংগ্রেস খাচ্ছে। আজকে অসহায় গরিব মানুষগুলোকে বাড়ি ভাঙিয়ে দিয়ে
আগের যে টাকা, সেই টাকাগুলো তৃণমূলের সমস্ত সর্বস্তরের নেতারা সেই টাকাগুলোকে হজম করেছে। শুধু তাই নয়, যাদের দোতলা বাড়ি আছে, যাদের পাকা বাড়ি আছে, তাদের নামে অ্যালটমেন্ট হয়েছে, তাদের কাছে টাকা পৌঁছে গেছে। অথচ গরিব মানুষকে বর্তমানে তারা বাড়ি ভাঙিয়ে দিয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার কথা বলছি, তারা আর টাকা দিতে পারছে না, কারণ তার আগের টাকার হিসাব নেই। তো যে টাকাটা পেয়েছে, এটা কি সরকার চলছে? আজকে তাই যদি হতো, স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে আজকে রেখা পাত্র, আমাদের সন্দেশ বসিরহাটের যিনি ক্যান্ডিডেট, সেটাকে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস, যেই তো স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড এর আছে, থাকবেই তো। গরিব মানুষের গরিব প্রকল্প তো এটা তো তৃণমূলের প্রকল্প নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প। কংগ্রেস করবে তারাই পাবে তা তো নয়, কারণ হচ্ছে সরকার সকলে, যেমন মোদিজি বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। উনি যখন রেশন দেন কি কেবল বলেন যে শুধু বিজেপির লোকরা পাবে, তৃণমূল লোক পাবে না, সিপিএমের লোক পাবে না, কংগ্রেসের লোক পাবে না? শুনছেন, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো তাদের কাছ থেকে উত্তরটা নেওয়ার। কোনো সরকারি প্রকল্প সেটা ভিক্ষা হতে পারে, এটা সরকারের প্রকল্প একটা। সেই প্রকল্পটা গরিব মানুষের জন্য প্রকল্প যদি হয়ে থাকে, সেটাকে সাধুবাদ জানানো। টোটালটাই এখন দেখছি যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে নাকি 3,000 টাকা করবে, এটা আপনার কি মনে হয়? এটা বাস্তব কথা। বিজেপি যদি রাজ্যে ক্ষমতায় আসে 3,000 টাকা করে পাবে, পাবলিক পাবে, মহিলারা পাবে। এটা কি সার্থক হবে আদেও? বাস্তব কথা। কিভাবে ভাবছেন? হ্যাঁ, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতা আসলে তো হবেই, বাস্তব হবে তো। যেখানে 1,000 টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার, বর্তমান তৃণমূল সরকার, সেখানে কটূক্তি করছে বিজেপি সরকার, যে দয়ায় রাখছে, সেখানে বিজেপি কি করে 3,000 টাকা দিবে? এটা হ্যাঁ, বিজেপি বড় বড় লিডাররা তো তাই তো বলে। তার মানে কি মমতা ব্যানার্জিকে অনুকরণ করা হচ্ছে? না না, অনুকরণ কি আছে? এটা ভাতা ভিক্ষার করে রেখেছে সরকার, রাজ্য সরকার তো ভাতা দিচ্ছে, হ্যাঁ, ভাতাই গল্প বহুত ঋণে ডুবে আছে রাজ্য। হ্যাঁ, তো সেই ধারা কি বজায় রাখবে বিজেপিও? সে ধারা বজায় রাখে। আপনার নাম? আমার নাম অজয়।